میرا بیان آپ لوگوں کے بھاشا میں نہیں ہوگا، تھوڑا ہندی اور تھوڑا آپ لوگوں کا بھاشا ملا کے میں 2-3 بات آپ لوگوں کو بتلاؤں گا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ان اللہ عز وجل یقول: انا اللہ لا الہ الا انا مالک الملک ملک الملوک قلوب الملوک بیدی وَإِنَّ الْعِبَادَ إِذَا أَطَاعُونِي حَوَّلْتُ قُلُوبَ مُلُوكِهِمْ عَلَيْهِمْ بِالرَّحْمَةِ وَالرَّأْفَةِ وَإِنَّ الْعِبَادَ إِذَا عَصَوْنِي حَوَّلْتُ قُلُوبَ مُلُوكِهِمْ عَلَيْهِمْ بِالسَّخْطَةِ وَالنِّقْمَةِ فَسَامُوهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ فَلَا تَشْغَلُوا أَنفُسَكُمْ بِالدُّعَاءِ عَلَيْهِمْ وَاشْغَلُوا أَنفُسَكُمْ بِالذِّكْرِ وَالتَّضَرُّعِ، أو كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ آج کے اس سبھا کے سبھاپتی صاحب، اپستھت علماء کرام، نوجوبک ساتھیوں، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، میرا بیان آپ لوگوں کے بھاشا میں نہیں ہوگا، تھوڑا ہندی اور تھوڑا آپ لوگوں کا بھاشا ملا کے میں 2-3 بات آپ لوگوں کو بتلاؤں گا۔ بیان آرمبو کرنے سے پہلے پرائے سلہٹی علاقات یہ براک بیلی با ہوجائی علاقہ
یہ جو واز کا سسٹم ہے 10 بجے سے لے کر آگامی کل کے 10 بجے فرزنتو پورا 24 گھنٹے کا واز، میرے بھائیوں اب اس سسٹم کو چینج کرو، نہیں چینج کرو گے اللہ میری بات قبول نہ کرے، گورنمنٹ کی طرف سے واز پر بھی پابندی لگ جائے گی۔ میری بات سمجھ میں آئی؟ یہ جو 24 گھنٹہ واز اللہ کے واسطے یہ سسٹم بند کرک کا 3 گھنٹہ 4 گھنٹہ بہت বেশি আর আমরা যদি বন্ধ করি না তে উপরে তাকি বন্ধ করানি হইব, বাদে 2 ঘন্টার ওয়াজ করা মুশকিল। नंबर 1। नंबर 2, वाज कीजिए कराइए किंतु 3 से 4 घंटा বেশি से বেশি। এখন মানুষের কাছে সব কিছু হইছে কিন্তু সবথেকে বড় অভাব टाइम और সময়ের অভাব। आप किसी के पास जाओगे 150 आपको दे देगा, 1 घंटा आपके घर में बाड़ी में आकर टाइम देगा, समय ना आए, टाइम नहीं है। वाज का जो सिस्टम है वो ये होना चाहिए कि मगरिब नमाज के बाद ना হইলে এশার পরে এশার নামাজটা बिल्कुल अव्वल टाइम होइतो और बाद में 3 घंटा 4 घंटा वाज होगा। 2 জন বা 3 জন वक्ता को यदि 1 घंटा आप टाइम देते हैं तो मौलाना से कहिए कि हुजूर आप अपने टॉपिक पर अपने निजर टॉपिकेर ऊपरे 40 मिनट वाज करबेन আর 20 মিনিট আমরার কিছু প্রশ্ন থাকবো, আমরা প্রশ্ন করমু, আল্লাহর वास्ते अपने प्रश्नों उत्तर दिबा। बहुत नौजुवक ऐसे हैं जो नमाज का कुछ मसला पूछना चाहता है लेकिन उसको सुजुग नहीं मिलता है। बिजनेस करते से बिजनेसर कोई एकटा मसला वो पूछना चाहता है, ये सुजुग पाई ना। वाज के सभा में अपना टाइम निकाल कर अपना काम आगे पीछे करके वो सभा में आता है। नौजुवक को इसी तरह से मुरब्बी को टाइम मिलना चाहिए कि आमार दिलेर भितरे यदि कोनो प्रश्न आसे तो आमी प्रश्नटा पेश करमु और आमी एकटा सही उत्तर पाइमु। ये सिस्टम शुरू कीजिए, इंशाअल्लाह वाज का लाभ होगा। ना होइले आज के ओनो वाज 24 घंटार वाज, आबार कल के 1 किलोमीटर ना एकटा मस्जिद आसे ओनो 24 घंटार वाज, आबार परू और एक जगह वाज, तो आदमी कितना वाज में जाएगा, कितना वाज सुनेगा, अपना काम और निजो ड्यूटी कितना छाड़ेगा, कितना छोड़ेगा। इसलिए मेरे भाइयों इस पर चिंता करो, सोचो। एक टाइम था इस देश में कोनो पाबंदी নাই, আমরা জেলা ফার্সি ওলা করছি, কিন্তু এখন সিস্টেম হিসাবে চলতে লাগবো। সিস্টেম হিসাবে যদি চলে না তে अल्लाह माफ़ करे, हो सकता है कि सारा सिस्टम ही चेंज हो जाए। আমি কোরআনে করিম তাকি 2টা আয়াত আর একটা হাদিস শরীফ পাঠ করছি। আমরা যে ওয়াজও আই, আমরা মুসলমান, আল্লাহ আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আর মরার পরে আবার জিন্দা করা হইব, জীবিত করা হইব, কয়েকটা কথার উপরে আমরা ঈমান রাখি আর আমরা মজহব হিসাবে মুসলমান, ইসলাম মজহব কে আমরা পালন করি। কিন্তু একটা মুসলমানের ভিতরে খাস করিয়া কো একটা জিনিস ওইতে লাগে, কিতা কিতা জিনিস মুসলমানের ভিতরে ওইতে লাগে
صحیح حساب میں مسلمان کس کو کہا جائے گا؟ قرآن کریমের এই দুইটা আয়াতের ভিতরে اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا پریچے کرایا اور یہ بتلایا کہ صحیح معنی میں 100% مسلمان হাসা হিসাবে যদি মুসলমান আসে তে ওনারা মুসলমান যার ভিতরে এই কয় একটা জিনিস পাওয়া যায়। এই যে দুইটা আয়াত সূরা আনফাল থেকে আমি পাঠ করছি, দুইটা আয়াতের ভিতরে আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত পাঁচটা জিনিস বয়ান করছেন। ইন্নামাল মুমিনুন ইযা যুকিরাল্লাহু ওয়াজিলাত কুলুবুহুম। صحیح معنی میں مسلمان وہی ہے، اسی آدمی کو مسلمان کہا جائے گا۔ اسلام دھرم کو پالن کرنے والا وہ آدمی ہے جس کے اندر جار بترے ایک نمبر جنس، ایک نمبر علامت یہ ہونا چاہیے کہ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ کا نام لیا جائے، اللہ کو یاد کیا جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے تو اس کا دل ওনার দিলের ভিতরে আল্লাহর একটা খৌফ, একটা ডর আর একটা ভয় पैदा হইতো। اللہ کو یاد کیا جا رہا ہے، اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہے، দিলের ভিতরে असर ওইতে লাগে। अगर हम अल्लाह को याद करते हैं, अल्लाहर खोतागुला बयान করা और अल्लाहर कुरान तकी आयते करीमार माने मतलब बयान করা হয়, আর আমরার দিলের ভিতরে যদি असर পড়ে না তে বুঝা গেল আমরা सही माने में मुसलमान নাই। मुसलमान वही होगा जो अल्लाह की बात को, अल्लाह के नाम को सुनकर उसके दिल में असर पड़े, दिलेर भितरे खौफ, डर और भय पैदा हो जाए। ये जो अल्लाह का नाम है, अल्लाह के नाम लेने का मतलब क्या है? अल्लाहर जिकिरेर मतलब किता? अल्लाहर जिकिरेर मतलब खाली 12 तस्बीह नाय, बल्कि কোরআন আল্লাহর কালাম। কোরআন যদি পাঠ করা হয়, কোরআনে করিমের মানে मतलब तफसीर बयान করা হয়, ये भी अल्लाह का जिक्र है, ये भी अल्लाह को याद करना है। किसी मजलिस में मसला, हदीसेर मसला যদি बयान করা হয়, शरीयतेर मसाइल गुला যদি बयान করা হয়, ये भी अल्लाह का जिक्र है, ये भी अल्लाह को याद करना है। आज के जोहरर पर तकी अमी ए जगह तकी वाज हुनते सी, माशा अल्लाह कोई एकजन ओलामाए केराम ओनो आइया वाज करसन, আর এ ওয়াজগুলা হোনার পরে আমরার দিলের উপরে যদি असर পড়ে না तो बुझा गेलो कि हमरा सही माने में मुसलमान नहीं है। वाज होगा, नसीहत होगी, उलमा आएंगे, कुरान और हदीस से इस्लाम की बात को बयान करेंगे, किंतु वाजेर आगे मस्जिदो यदि 10 জন नामाजी असला और वाज होनार परे ওই 10 জন नामाजी, बुझा गेलो আমরা 100% মুসলমান নাই। নামাজের কথা বয়ান করা হইছে, দান খয়রাত সদকার কথা বয়ান করা হইছে, ফালতু কাজ করতে লাগে না এই কথা বয়ান করা হইছে। আমার আগে মাগরিবের পরে এশার আগে হযরত মৌলানা মাহবুব সাহাব দামত বরকাতুহুম বহুত সুন্দর কথাগুলা বয়ান করছেন। নওজুবকের ইসলামের ভিতরে কি अहमियत আছে, एक नौजवान को कैसा रहना चाहिए, उसका फिक्र, सोचने का, चिंता करने का सिस्टम क्या होना चाहिए, अल्लाह ने दुनिया में हमको क्यों भेजा है। एक न एक दिन तो हमरा ओई दुनिया तक ही मोरिया जैमो गया, मरने से पहले हमको कैसे रहना है,
ایک نوجوبک کی قرآن اور حدیث میں کیا فضیلت ہے، ان باتوں کو بیان کیا گیا، ہم نے اور آپ نے سن لیا۔ ہنر پورے যদি نوجوبک کے زندگی میں چینجنگ نہ آئے، پریورتن نہ آئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 100% مسلمان نہیں ہے۔ اگر 100% مسلمان ہوتا تو قرآن حدیث کی بات کو سن کر নিজর ভিতরে যে পাপগুলা বুরাইগুলা আছে এই পাপ আর বুরাইকে আমরা শেষ করার চিন্তা করতাম। اگر وہ চিন্তা کر رہا ہے تو الحمدللہ وہ مسلمان ہے، اس کے دل میں উনার দিলের ভিতরে ঈমান আছে, আর যার দিলের ভিতরে ঈমান থাকে মরার পরে উনি सीधा अल्लाह उनके ऊपर रहम करेगा, माया करेगा और वो सीधा जन्नत में जाएगा। इदा दुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम। किंतु আমার भाइयों, आजकल पराय जब जिकिर का नाम लिया जाता है कि उमुक मानुष जिकिर करे, उमुक मानुष जिकिर करे ना, उमुक अल्लाह वाला ताइन बेशी बेशी जिकिर करता। जब जिकिर का नाम लिया जाता है तो दिल में यही ख्याल आता है कि जिकिरेर मतलब ओइलो कि कोनो बुजुर्गेर खासे गिया আমরা बैत ওইতাম আর बैत ওয়ার পরে 12 तस्बीह করতাম, 12 तस्बीह করতাম। बिल्कुल ये सिस्टम होना चाहिए। এই সিস্টেমটা যে গাঁয়ের ভিতরে আসে, যে সমাজের ভিতরে আসে, যে বাড়ির ভিতরে আসে, ইনশাআল্লাহ এই সমস্ত জায়গার ভিতরে আল্লাহর तरफ तकी रहमत आइबो, अल्लाह की तरफ से रहमत आएगी, कारोबार में बरकत होगी और दुश्मन से हिफाजत होगी, दुश्मन से हिफाजत होगी। हजरत बासकंदी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना अब्दुल जलील चौधरी साहब रहमतुल्लाह अलैह বা हजरत मौलाना गोविंदपुरी साहब रहमतुल्लाह अलैह अपनार इलाकार बड़ो बड़ो बुजुर्ग, बड़ो बड़ो उलमाए दीन असला, जब वो लोग जीवित थे जगह जगह में जाकर मुरीद किया और जिकिर का माहौल पैदा किया, जिकिर का हल्का लगाया और बारी बारी से 12 तस्बीह की आवाज आती थी। तैन तैन दुनिया तक की गे सुन गया। এখন ওইসে কিতা কে মৌলানা খার খাসে গিয়া বাইত হইতাম, অমুক মৌলানা সাহাব উনার ভিতরে তো দুনিয়াদারি আছে, वो मौलाना साहब वो तो डेली इनोवा गाड़ी से चलता है, उमुक मुहद्दिस साहब तैन तो मदरसर पैसा बेईमानी खुरिया और दिन बदिन वो प्रॉपर्टी ले रहा है, बाड़ी बना रहा है, माटी ले रहा है, किसके हाथ पर जाकर बैत होगा। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, একজন বড় বুজুর্গ আসলা পীর জুলফকার সাহাব দামত বরকাতুহুম এই জামানার বহুত বড় বুজুর্গ, তাই নিজের কিতাবের ভিতরে একটা ঘটনা লিখছেন। একজন বড় বুজুর্গ আসলা খাজা ওবায়দুল্লাহ আহরার রহমতুল্লাহ আলাইহ, বড় উচ্চ দরজার বুজুর্গ, আর উনার মজলিস ওই জামানার मंत्री, मिनिस्टर, राजा, महाराजा उनके पास आते थे और उनसे फैज हासिल करते थे, बैत होते थे, जिक्र करते थे, जिक्र सीखते थे। ওই জামানাত তাই একটা বড় দামি কথা আমার याद পড়ছে अचानक। আমরা জানি প্রায় ওলামায়ে কেরাম বয়ান করুন যে জুম্মার দিন একটা টাইম আসে যে টাইমের ভিতরে মুসলমান মানুষ कोनो दुआ जोदी खोरे तो अल्लाह उसकी दुआ को कबूल करता है। इन्ना फिल जुमाती लसाआ ला युवाफिकुहा अब्दु मुमिन यसअलुल्लाह फीहा खैरा इल्ला आताहु इया। अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खोइसन कि जुम्मा के दिन एक टाइम ऐसा है कि यदि कोनो मुसलमान खैर और भलाई संपर्क को दुआ खोरे अल्लाह उसकी दुआ को 100% कबूल करता है। ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार रहमतुल्लाह अलैह ताइन खोइला एक जन बंधु आसला, तो उन्होंने पूछा कि तुमरा तो अमार बंधु तुमरा हो,
اللہ যদি हमको बता दे कि आज के जुम्मर दिन और आज जुम्मा के दिन उमुक टाइम में तुम जो दुआ करेगा हम उस दुआ को कबूल करेंगे। अल्लाह যদি निर्दिष्ट করে तो तुमरा की दुआ करता, तुम लोग क्या दुआ करोगे? तो किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार रहमतुल्लाह अलैह बड़ो उच्च दर्जार बुजुर्ग ताइन खोइसन कि यदि हमको ये मालूम हो जाए कि आज के जुम्मर दिन और उमुक टाइम में दुआ मांगने से अल्लाह दुआ कबूल करेगा, हमको यदि ये बात मालूम हो जाए तो अमी दुआ करमू कि ए अल्लाह सोहबते सालिहीन हमको अता फरमा। नेक बुजुर्ग मानुष अल्लाह आपके जो वली है, बड़े बड़े जो बुजुर्ग है, ऐ अल्लाह हमको उनकी सोहबत में जाकर बैठने की, उनसे मुरीद होने की और उनसे फ़ायदा उठाने की हमको तौफीक दान फरमा। আমি ওই দোয়া করব। বুঝা গেল कि অত বড় বুজুর্গ কিন্তু वो भी ये चाहते थे कि ए दुनियात ওই জামানাত যারা বুজুর্গ আসন আমি তান খাসে যাইমু, ताइन मजलिसों किया बोइमो और उनके हाथ पर हाथ रखकर बैत हो जाएगा और अपनी आखिरत को सही करने की निजर दिलेर भितरे जे बित्तरेर बीमारी आसे कीना बोग्स हसद तकब्बुर ए बीमारी गुला अमरा शेष करमू और बुजुर्ग की सोहबत में रहकर अपनी जिंदगी को पाक और पवित्र बनाएगा। ये उस बुजुर्ग की चिंता। तान सम्पर्के घटना आमी हुनाइताम। ओई जमानात एकजन बहुत बड़ो आलिम आसला मुल्ला जामी रहमतुल्लाह अलैह। मुल्ला जामी रहमतुल्लाह अलैह के दिल में ख्याल आया कि अमार जमानार सब तकी बड़ो बुजुर्ग ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार रहमतुल्लाह अलैह, अमी उनार खसे जाइमू और उनके हाथ पर हाथ रखकर बैत करेगा और बैत होकर वहां से कुछ जिक्र का सबक लेकर और अपना जीवन को अच्छा करने का चिंता और फिक्र लेकर मैं बाड़ी आऊंगा। तन गे सुन